सम्पूज्य साई गणनाथ माधव श्री साई ते मानसपूजनस्य संकल्प्य शुद्धं मनसा विधानं करोमि तत् स्वीकुरु साई देव। आहूय च त्वां हृदयासने मे प्रक्षालिताव श्रुजलेन पादौ अर्घ्यं तव प्रेमरसेन तुभ्यं पञ्चामृतं पञ्चममेन्द्रियाणि बुद्धौ स्थितं सात्विकभावतोऽयं श्रद्धासुपात्रे च तवाभिषेके स्नानं समन्त्रं प्रभु साई राम श्री सत्य साईश नमो नमस्ते। सुचन्दनं ते मम नम्रतैव निष्ठाक्षतः कुङ्कुमरञ्जिताश्च मे देहपत्रे तुलसी च बिल्व एतानि तुभ्यं मनसार्पयामि। सेवाशमः प्रेमदमश्च शान्तिर्धर्मश्च सत्यं च नितान्तभक्तिः कायेन वाचा मनसाप्यहिंसा पुष्पाणि चैतानि सुसञ्चितानि स्वचित्तहस्तेन मनोगुणैश्च तैर्गुम्फितां मानसवैजयन्तीम् आपादकण्ठां वनमालिकां ते श्रीसत्यसाईश समर्पयामि। सद्वासनामेव सुगन्धिधूपं प्रज्वाल्य दीपं सुविचाररूपं नैवेद्यमेकं मम कर्मपाकः फलं च शुद्धं हृदयं त्वदर्यं ताम्बूलमप्यन्तर्भावसिद्धं कर्पूरमात्मा स्तवनं प्रदीप्य तवारतिं भक्तियुता करोमि प्रदक्षिणां च शिरसा प्रणामम्। मयाल्पमत्या कृतपूजनेऽस्मिन् दोषांश्च साई भगवन् क्षमस्व। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु मे